आजच्या सभेक हजर आशिल्ले माननीय आमदार सुरेश बाब तसेच RGPचे मनोज बाब त्यांचे हेर पदाधिकारी सगळे ग्रामस्थ आणि प्रेस तुमकां खबर आसतली की खूप जाणांनी आता IIT बद्दल सांगलां पण हांगचं जे लोकल जे आसा तेज्या बद्दल तुमकां सांगता ही IIT जी आसा की बरोबर आमच्या माथ्याचेर येता ह्या डोंगरार तर थंय गॅझेटीचेर अशें तेणी पब्लीश केलें की अनयूज अनकल्टिवेटेड रॉकी एंड बॅरन इतली 14.5 लाख जमीन थंय आसा म्हणून एक्चुअली 90% जमीन कल्टिवेशन हांगा आसा हें आमकां खबर आसा म्हाजें सुद्दां हांगा कल्टिवेशन आसा तर अशा पद्दतीन एडवर्टायज करून जर ही गॅझेट कोणीच पळोवनासलेली जाल्यार ते अचानक ते जमीन वयतली आसली कारण 30 दिसांची मुदत आसता हें एक जालें तर IIT हांगा येत जाल्यार हजारांनी झाडां कत्तल जातली दुसरें हांगा फॉरेस्ट आसा प्रायवेट फॉरेस्ट आसा वयर थंय कितलीशीच जंगली जनावरां आसा रॅप्टायल्स आसा ही सामकी बायोडायवर्सिटी रीच जागा आसा ती सगळी नश्ट जातली मागीर हांगा वयर बोरवेल जर मारली जाल्यार हांगा सकयल उदक अजिबात मेळचें ना आनी एक पॉयंट म्हणजे हांगा आमी 10 लाख जमीन आमची कोमंदाचे जे आमी शेअर होल्डर आसा तेणी 10 लाख जमीन 1980 सालान कोडार फार्माक दिल्या आनी थंय आमकां तेन्ना सांगलेलें की आमी तुमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटलें म्हणून पूण हांगासर लेबर पोस्ट सुद्दां थंय आमचे गोंयकार कोणना गोंयकार सोड म्हणजे कोडराचे ना मागीर कॉन्ट्रॅक्ट मेळटले तर कॉन्ट्रॅक्ट सुद्दां इवन आमचे ते आतां कंपाऊंड वॉल चालू आसा पॉली हावस चालू आसा ते सगळे भायले एक तर कॉन्ट्रॅक्टर चंदीगडच्यान येयला हांगा पॉली हावस बांदपाक तर हें सगळें आमिशां दाखोवपाची ती बरोबर न्ही त्या नंतर मागीर हांगासर आमचे क्रायम्स वाडटल्यो हे रस्ते रुंद जातून घरां वयतलीं अशे अनेक हे जे पॉयंट्स आसा आमी 20-25 पॉयंट्स घालून आमी सगळ्यांक ऑब्जेक्शन दिलां ग्रामसभा आपयल्या ती 28 तारखेक जातली तर थोडक्यान सांगपाचें म्हणजे हो गांव जर IIT हांगा येत जाल्यार हो एक ल्हानसो गांव जो आसा जो 1,500 पॉप्युलेशन आसा तो सामको उद्वस्त जातलो आनी हे उद्वस्त जावपा पासून वाचोवपा खातीर हे तुमी आमकां तेंको दिला RGPन तर त्या बद्दल हांव तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानतां आनी हे 2 शब्द सुचयतां